नमस्कार योगा ही खासा पत्रकार परिषद आम्ही घेतात आज की गोयचे तारवटी सिमेंट हे कितलो तेंप जाले की सरकारा कडेन मागत आसात गोयच्या आणि मुरमुगांव पोर्ट ट्रस्टा कडेन की केंद्रीय तांच्या मंत्रालयान जे डिसिजन घेतला आणि ज्या प्रमाणे सर्क्युलर इश्यू केला की मुरमुगांव पोर्ट ट्रस्टा भितर वॅक्सिनेशनाची फॅसिलिटी तयार करची हे ते मागत आसात. तांणी मुख्यमंत्र्या बरयला, तांणी पोर्ट ट्रस्टा बरयला, पण अजून पर्यंत हाजेर कारवाय जायना. इनफॅक्ट आम्ही गोवा फॉरवर्ड पार्टी तारवट्याच्या विशया कडेन सिमेंटाच्या विशया कडेन सामके लागींच्यान आसात. हाजे पयलीं बी गेल्ल्या वर्साक जेन्ना तांकां प्रॉब्लेम जाल्लो ह्या पॅन्डेमिका लागून, जेन्ना हजारांनी तारवटी भायर अडकून पडिल्ले, तेन्ना तांची सुखरूपपणे गोंया येवपा खातीर ते आमी आमचे अध्यक्ष विजयबाब सरदेसाय यांनी खासा प्रयत्न केले हांगच्यान मुंबयच्या सरकारा कडेन उलोवन आनी बाकीच्यो गजाली करून. त्याच प्रमाणे आतां आमकां पक्षाक दिसता की मुख्यमंत्री आनी एमपीटी हांचे भितर कितें तरी कॉर्डिनेशन एक जावपा जाय आनी जाता तितले बेगीन हे सेंटर इस्टॅब्लिश जावपा जाय. कित्या खातीर सरकारान गेल्ल्या वर्सा एक सर्क्युलर काडिल्ले 21/12/2020 आनी तातूंत भितर ताणें म्हणिल्लें की सेंट्रल गव्हर्नमेंटान तातूंत भितर ताणें म्हणिल्लें की हे एम्प्लॉईज जे सीमेन आसात ते कितले म्हत्वाचे, तांकां की वर्कर म्हणटा, ताणें की वर्कर म्हणला. आतां हांगा फ्रंटलायन वर्कर म्हणटात तशें तांकां की वर्कर म्हणला इतल्या खातीर की एंटायर इंटरनॅशनल कार्गो आसा तो मेजर हो शिपांतल्यान वता. इनफॅक्ट म्हाका दिसता की गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान बी हातूंत भितर सामको खासा रस घेवपा जाय, कित्याक मुख्यमंत्र्याक आमच्या मायनिंगा भितर आसा आनी ते मायनिंग जर पावली जर जायत पोर्टाक जाल्यार पोर्टांतल्यान ते वचपा जाय न्ही भायर, आनी ते वचपा खातीर शीप जाय, थंय बोटी जाय, आनी त्या बोटीचेर काम करपाक मनीस जाय. ते मनीस जोळ पर्यंत तांकां वॅक्सिनेशन जायना तोळ पर्यंत ते त्या बोटीचेर वचपाक शकनात. ताका लागून म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान चड, कित्याक मुख्यमंत्र्या इंट्रस्ट मिना भितर आसा आनी मेन जर भायर वचून जर तो धंदो जर चाली लागपा जाय जाल्यार म्हाका दिसता की हे जे आमचे शिपी आसात तांकां वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह ही प्रायोरिटीचेर घेवपा जाय. केंद्रीय सरकारान केंद्रीय मंत्रालयान एक नोटिफिकेशन काडलें 7 मेक केंद्रीय जे मिनिस्ट्री आसा, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग अँड वॉटरवेज हांणी 7 तारखेक ह्या म्हयन्याच्या काडलें सर्क्युलर आनी सांगलें की जाता तितले बेगीन ह्या जे तारवटी आहा, शिपीज आसात, तांकां जाता तितले बेगीन वॅक्सिनेशन करपा जाय म्हणून, बिकॉज दे आर की वर्कर्स आनी तांकां जोळ पर्यंत आमी तांची हेल्थ सुगूर करनात, जोळ पर्यंत ते पोर्टाचेर येनात, जोळ पर्यंत ते बोटीचेर चडनात, तोळ पर्यंत हो इंटरनॅशनल कार्गो हो सारकी मुवमेंट जावपा ना. ताचेर सगळे देश अवलंबून आसतात. आमकां भायल्या देशांतल्यान जाय, भायल्या देशाक आमच्या देशांतल्यान जाय. सो हे तांणी सांगलें. ताजे नंतर इमिजिएटली डीजी शिपिंग, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग मुंबय 15/5 म्हळ्यार 15 तारखेक मेच्या ताणें एक सर्क्युलर काडून ताणें सांगलें ही 11 पोर्टाची नांवां दिलीं तेणें. ओबी चिदंबरम पोर्ट ट्रस्ट, चिदंबरम ना चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, श्यामाप्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कोलकाता, मागीर गोपालपुरी पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई, विशाखापट्टणम पोर्ट ट्रस्ट, मोर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, न्यू मँगलोर पोर्ट ट्रस्ट, अशा सगळ्या तांणी पोर्टाची नांवां दिल्यात जंय ह्यो फॅसिलिटी तयार करपाची. आनी ताणें नांवांय बी दिल्यात हो कोण इन्चार्ज आसतो. इन गोवा दे हॅव गिवन द नेम ऑफ द डेजिग्नेटेड ऑफिसर, नोडल ऑफिसर डॉक्टर मंजू खांडेपारकर, डेप्युटी सीएमओ जनरल. आतां हांवें ह्या मंजू खांडेपारकर हाका फोन केलो टू फायंड आउट what is the exact position as regards to Murmugaon Port Trust as regards to this vaccination center. She or he they did not ताणी फोन घेतलो ना मागीर आनी उत्तर दिलें ना. सो म्हाका कळपाक मार्ग ना की केन्ना पर्यंत हें गव्हर्नमेंट करतलें तें. म्हाका दिसता की गव्हर्नमेंट ह्या दिसाक बहुतेक गजाली कायद्याक दिता, तांकां लोकांनी निवेदनां दिवन कामां जायनात. मोर्चा आतां काडपाक मेळना कोविडा लागून. सो ओन्ली उपाय लोकां म्हऱ्यान उरता तो इज कोर्टाक अप्रोच जावपाचें. ना वेन देर आर सेंट्रल गव्हर्नमेंट डायरेक्टिव्स
issued by the Ministry of Shipping. When there is a Director General of Shipping has issued this notification or circular directing all the ports to necessarily make these arrangements for Covishield vaccination, I think if तू जर ते मानून घेना आणि त्याप्रमाणे जर इम्प्लिमेंट करणं जर जायत जाल्यार there is every possibility that you are forcing the stakeholders or forcing those जे ह्या प्रश्ना बरोबर असतात, जे ह्या लोकां बरोबर असतात तांकां कोर्टाक वचपा खातीर. सो हांव गव्हर्नमेंटान ही आपल्या एक तंबी म्हण समजूची, गव्हर्नमेंटान समजूचे की ह्या प्रश्नाचेर जर ताबडतोब जर ताणी जर कारवाई केली ना जर जायत जाल्यार आमी कोर्टा भितर वचून ही गजाल जाग्यार घालपाचो मार्ग आमचे खातीर मेकळो दवरतात. Other ports have started. Most of in fact केंद्रीय सरकार कोणाले बीजेपीचे, गोंया सरकार आसा बीजेपीचे. So actually it is a contradiction that your central government is directing and the state government which is of the same party or headed by the same party is not implementing it. I am telling you Kerala government has already implemented it where it is not BJP government, it is left. The Chennai where DMK government is there, they have also implemented it. In Kolkata where TMC government is there, they have implemented it. Mumbai where there is Uddhav Thacker's government is there, which is coalition government, they have implemented it. So बाकी सगळीकडे तांच्यांनी इम्प्लिमेंट केला. जय दुसरी सरकाराचे गव्हर्नमेंट आसा, दुसरी पक्षाचे सरकार आसा, त्या सगळ्या स्थानिक जी सरकार आसा पळय तांणी हे इम्प्लिमेंट केला. पण केंद्रात आणि गोंयांत सेम पक्षाचे सरकार असून तांणी अजून पर्यंत इम्प्लिमेंट करूं ना, ही खेदाची गजाल. इनफॅक्ट म्हाका खबर ना ते अशे तरेन केंद्रीय मंत्रालया कडेन आपलो कसलो राग उक्तायतात का वेदर दे आर नॉट गिविंग एनी हिट टू द सेंट्रल गव्हर्नमेंट ऑर द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग. अशे तरेचो हो व्यवहार तांणी केला. सो हांव मागता तांचे कडेन की दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इसेन्शियल आनी गोवा देर आर लार्ज नंबर ऑफ सी फेअरर्स who are there. There is second एक important गजाल. Earlier in this vaccination they had given 6 weeks time only. 6 weeks भितर दुसरे vaccination. Now they have increased it to 84 days. I have inquired in Switzerland it is 1 month. In Dubai it is 1 month. In Kuwait it is 1 month. In USA it is 1 month or less than a month. या सगळ्या देशांनी भायल्या की 1 महिन्या भितर दोन्ही वॅक्सीन घेवपाची. इंडियेन भितर सुद्धा तशेच प्रोविजन आशिल्ले गेले 6 months. But now suddenly they have increased it to 84 days. It is almost 3 months. So जो वेळपर्यंत तू 2 जॅब घेना त्याचे the seafarer cannot go on the ship. So he remains unemployed, which he was supposed to remain for 1 month. Now he remains unemployed for 3 months. Who will compensate him for that? Compensate कोण करतो त्याला? Otherwise you relax the rules, no? For at least for seafarers, they have to be given the jab within a month's time or within the 6 weeks which you had said earlier. You are keeping a large number of seafarers as it is their jobs have gone, and those who intend to join where there are small number of vacancies to take up to prevent करतो सदाला. So I think they have to आम्ही जगातले लीडर जावपा खातीर आमी सगळ्या जगाचेर वॅक्सीन वाटत भोवले. जवळजवळ 90 देशांनी आमी वॅक्सीन वाटपा लागले. 20 million vaccines we have distributed throughout the world. 11 million we have sold and 9 million we have sold. 11 million we have sold and 9 million we have given free. World leader जावपा खातीर. आणि आता आमच्याकडे वॅक्सीन ना. We don't have vaccines when it is required. And that's why most probably the time increase in the 2 jabs is basically because of scarcity of vaccine. So म्हाका दिसता की ताणी या फ्रंटलाइन वर्कर्स के वर्कर्स जे आसा की वर्कर जे आसा तांचे खातीर म्हाका दिसता की they have to act and put things in place. हे जर एमपीटी जर इमिडिएटली करना हांव एमपीटीक बी शिटकायता की they are also on the radar on this. एमपीटी सदांच अशें जाता एमपीटीचो कारभार हो सेंट्रल गव्हर्नमेंट अपॉइंट केलो कोण तरी ऑफिसर पळयता खूबदां. तो खूबदां आयएएस आसता नाल्यार आनी कोण आसता आनी ताका लोकल इंटरेस्ट कांयच पडिल्ली उरना. And that's why they always neglect these important issues. For them, for him it is not important, but for us it is important. There is a large number of seafarers from Goa, तारोटी जे आमगेले भाव आसा, तांकां हो महत्वाचो विशय आसा.
सो ताका लागून एमपीटीच्या चेअरमॅना कडेन मागता हांव की जाता तितली बेगीन ही वॅक्सिनेशन सेंटर तूं जाग्यार घाल. सेंटर गोंयच्या सरकारा कडेन मागता बा प्रमोद सावंता कडेन एवरी टाइम कोर्टात वचप आनी कोर्टान तूं कितें तरी आदेश दिवप हे कर म्हण हें बरें दिसना. दिस इज नॉट गुड. दिस इज नॉट अ सायन ऑफ गुड गव्हर्नन्स. गुड गव्हर्नन्स जाय जर लोकांच्या मागण्या प्रमाणे तुम्ही काम करपा जाय. लोकांच्यो ज्यो गरजो आसा त्यो पावोवपा जाय. अदरवायज अल्टिमेटली एवरी टाइम जर कोर्टान सांगून जर करपा जाय वाय वी रिक्वायर अ गव्हर्नमेंट. लेट कोर्ट मॉनिटर एवरीथिंग. कोर्टा सगळं पळोवं दी. सो आय फील दॅट की मुख्यमंत्री हातूंतल्यान कितें तरी एक हे घेतलो संदेश घेतलो. मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट कितें तरी संदेश घेतलो अशी हांव आस्त बाळगिता. आनीक जाता तितले बेगीन विदिन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज हे वॅक्सिनेशन सेंटर एट मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट चाली लागतली अशी अपेक्षा धरता. Do you think it is not being started because most of the seafarers are Catholics? No, I don't feel so at all. But I feel that it is the sheer lethargy of the Murmugaon Port Trust. Sheer lethargy, a casual attitude. Not taking seriously. Now we have seen in the past that our lethargy and casual attitude towards COVID, where we have reached now. The highest percentage of affected people in India. The highest death rate in India. That's what Goa has seen. This happened because of our lethargy and casual attitude. And I feel MPT is again now doing the same thing by just not paying heed to the important question of setting up of this vaccination center. So म्हाका दिसता की ताबडतोब ताणी करचे आनी काही वॅक्सिनेशन सेंटर जाग्यार घालचे अशें म्हाका दिसता. If any other question is there, you can. What do you have to say about this cancellation of exams, 10th standard and 12th standard? I'm personally heading a educational institute for last 30 वर्सां, निराकार एज्युकेशन सोसायटी. आणि म्हाका दिसता हो निर्णय घेता तेन्ना सरकारान एज्युकेशनांतले जे स्टेक होल्डर आसात, एज्युकेशनिस्ट आसात, ताका कोणाकच विश्वासाक घेतलो ना. In fact, that is the reason a senior educationist from Goa who has retired as a principal of a higher secondary and who is now the chairman of a big education society, large education society in Pedne, our former chief minister, who is a core committee member of BJPच्या पार्टीचो लक्ष्मीकांत पार्सेकर, also ताणी सुद्धा या निर्णयाचेर सरकाराच्या नाखुशी प्रकट केला. सी खंयचोय येदो व्हडलो म्हत्वाचो निर्णय घेता तेन्ना तुवें 4 जाणां विचारपा जाय शिक्षण क्षेत्रांतल्यान आमी कितें करया काय म्हण. तूं जस्ट एक दीस तुका दिसलें म्हणून अशें निर्णय घेवपाक शकना की 10वेचो आमी परीक्षा कॅन्सल करतले. लास्ट इयराक बी अशें म्हणिल्लें, लास्टाक परीक्षा घेतली न्ही, बरे तरेन जाल्यो. ह्या वर्सा आनी थोडो तेंप रावन पळोवपा येतालें वेदर सिच्युएशन इम्प्रूव जाता. फाल्यां समज परीक्षा कॅन्सल करचीच पडली जाल्यार यू कॅनॉट जज द स्टुडंट्स ऑन द 10th स्टँडर्ड इंटरनल मार्क्स. Because everybody knows how schools function these days. ये internal marks कशे घालता हे सगळ्यांक खबर आसा. Each and every educational institute knows. If you judge, take a result based on this marks, internal marks, then I am telling you, there will be hundreds of schools with 100% result. There will be many students in each school with 100% result. 100% marks, securing 100% marks. I am telling you, because many of the students get plus 17 marks. So you imagine the number of distinctions Goa will have in 10th standard. Then this would be a record, first time record. If we only go by the 10th standard internal marks. So I feel that he needs to take into consideration all the educationists before finalizing की कशे तरेन आमी हे 10वेचे तांकां हे कशे करता, मार्किंग कशे करतले काय म्हण तांकां पास करता तेन्ना तांकां आमी तांकां मार्क कशे दितले काय म्हण. बिकॉज अल्टिमेटली 10वेच्या रिजल्टाचेर मुखाल्ले सगळे आसता. देर आर सो मेनी एरियाज इन गव्हर्नमेंट ऑल्सो that 10वेचेर तुका एंट्री आसता फॉर जॉब्स इन सेंट्रल गव्हर्नमेंट, इन डिफेन्स, इन स्टेट गव्हर्नमेंट. सो ताजे खातीर ताजे मार्किंग इज इम्पॉर्टंट. परते सायन्साचे एडमिशन, पॉलिटेक्निकाचे एडमिशन.
So how they are going to do it? Only on internal marks of 10th is माझ्या दृष्टीने जोक जातो, अ निव्वळ जोक सारखो. सो ताजे खातीर म्हाका दिसता that they could do that की 8th standard final examination marks, 9th standard midterm marks ही सिरियसली परीक्षा दिला या भुरग्यांनी, आणि 10वीचे इंटरनल मार्क्स हेजो एक तांच्यांनी एवरेज काढून एखादी करपा मेळटा. दिस इज माय सजेशन. देर कुड बी अदर सजेशन्स. Let this issue be discussed in educationist. Our chief minister is not an educationist. तो आयुर्वेदिक डॉक्टर. सो म्हाका दिसता की शिक्षण क्षेत्रा भितर 20, 30, 40, 50 वर्सां घातिल्ले लोक आसा आमचे कडेन. बोर्डां भितर चेअरमॅन जाल्ले आसात एक्स तितले, जे एससीईआरटी भितर आसात, जे संस्था चलयतात, आणि जे शिक्षक, हेडमास्टर, प्रिन्सिपल जाल्ले आसात. म्हाका दिसता ह्या सगळ्यांक विश्वासात घेवन हो निर्णय घेवपाक जाय. अदरवायज इट वूड बी अ क्रुएल जोक. हो निर्णय सारको जावपाचो ना. तुका डिस्टिंक्शनाची खातड पडिल्ली आसतली, प्लस 90% खातड पडिल्ली आसतली, आणि 100% मार्क मेळोवपी भुरग्याची ती खातड पडिल्ली आसतली. विथ दिस इफ वी गो बाय 10th स्टँडर्ड इंटरनल मार्क्स. So I request the education minister, who is the chief minister, की हातूंत भितर एक्सपर्टीज जे कोण आहा पळय ताका आपय आनी एक बरो निर्णय घे, जाका लागून भुरग्याक नासता कितें ते आतां भिवपाची गरज ना म्हणटाले तशें आतां हाजी शिकपाची गरज ना म्हणटा भुरगे. तशी परिस्थिती येवपा नजो, तशी परिस्थिती येवपा नजो. भुरग्यांनी सिरियसली शिकपा जाय, आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता की एक खंय तरी, आनी हांवें सजेस्ट केला म्हणटा तें घेवपा जाय म्हणना. आय फील दॅट this is one of the way when I was thinking, आम्ही जेन्ना विचार करताले आमच्या शिक्षण संस्थे भितर, this is one way which we arrived. There could be other ways. He can take expertise opinion on this and can come to a solution. But CM cannot so much decide on these things. Let the board take the educationist in confidence and decide on this matter.